Hello everybody, I hope you well today. Hola a todos, yo espero que estén bien el día de hoy. I'm the teacher George, and this is Longest English Academy. Longest English Academy, the virtual English academy that makes your dreams come true. Esto es Longest English Academy. Longest English Academy, la academia de inglés virtual que hace tus sueños una realidad. Today with an important topic. Hoy con un tema muy importante. The verb to be. El verbo to be. The principal topic, el tema principal, you need to understand very well. Que tú necesitas entender muy bien. Okay? Verb to be will be necessary to communicate in English with others. El verbo to be será necesario para que tú te puedas comunicar en inglés con otros. While using verb to be, you will be able to say phrases, expressions. Usando el verbo to be, tú estarás en la facultad de decir frases, expresiones en inglés. Making questions. Hacer preguntas. Using verb to be, usando el verbo to be. So, before starting knowing about the verb to be, antes de comenzar a conocer sobre el verbo to be, it's necessary that you know or remember very well the subject pronouns. Es necesario que tú recuerdes y conozcas muy bien los pronombres personales. So, let's get started. Así que iniciemos. Subject pronouns in English. Sujetos pronombres en inglés. I, yo. You, tú. He, él. She, ella. We, nosotros. It, esto o esta. They, ellos o ellas. Y you, ustedes. You puede ser también singular and plural at the same time. Puede ser singular y plural al mismo tiempo. To indicate usted or ustedes in Spanish. Alright, so now using these subject pronouns, we are going to add the verb to be. Usando estos sujetos pronombres, vamos a agregar el verbo to be. For example, the verb to be is divided in three forms. El verbo to be está dividido en tres formas o conjugaciones. Am, are, is. Am indica soy o estoy. Es o está. Are, estamos, están. Son o están. For example, I'm or I am, yo soy, yo estoy. You're or you are, tú eres, tú estás. He's or he is, él es o él está. She's or she is, ella es o ella está. It is or it's, esto es o esto está. We're or we are, nosotros somos, nosotros estamos. They're or they are, ellos son o ellos están. Verb to be in present time. Verbo to be en tiempo presente. Remember, we are using verb to be in present time. Estamos usando el verbo to be en tiempo presente. ¿Ok? Now, a estas oraciones podemos agregarle occupations, ocupaciones. For example, I'm a doctor. Yo soy un doctor. Always remember how a sentence is composed
Siempre recuerda cómo una oración es compuesta. Subject, verb and complement. Sujeto, verbo y complemento. En el subject pronoun puedes poner I, you, he, she, it, we, you, they. En el verb to be, para el verbo to be debes tener en cuenta que am, is o are deben acompañar a cada uno de estos sujetos. For example, I siempre estará casada con am. I am. You got married with. You se ha casado con la señora are. You are. De ese mismo modo, we are. They are. But he, she, it, él, ella o esto correspond to the group of three person. Corresponde al grupo de tercera persona. His, she's, it is. Él es o ella está. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, esto es o esto está. In summary, en resumen, I, la expresión que se escribe como I, pero se pronuncia I, siempre va a estar acompañada con am. A plus am. A más M. I am. En contraction, la contracción de ese I am, the contraction is I'm. While speaking in English, we use contractions all the time. Cuando hablamos en inglés, usamos contracciones todo el tiempo. I'm, for example. You, que en español, you write Y-O-U, que en español tú escribes Y-O-U, se pronuncia you y es seguido de R. A-R-E. Se escribe are, se pronuncia R. You are. Tú eres, tú estás. We are. W-E. We. W-E. Are. A-R-E. Are. We are. Nosotros somos. Nosotros estamos. They are. T-H-E-A-Y. T-H-E-Y. Que indica en español ellos. They are. A-R-E. Are. Are. They are. Ellos son. Ellos están. Now, let's have a look to the following examples. Ahora, echemos un vistazo a los siguientes ejemplos. For these examples, we're going to use occupations in English. Para estos ejemplos vamos a usar ocupaciones en inglés. For example, I'm a teacher. I'm a teacher. Soy profesor. I am a teacher. You're a doctor. You are a doctor. Tú eres un doctor. I'm a teacher. Yo soy un profesor. He's a nurse. He is a nurse. Él es un enfermero.
She is an engineer. Ella es una ingeniera. She's an engineer. We're doctors. We are doctors. Nosotros somos doctores. Doctors is a plural noun. For that reason, it's not necessary using the article o or on. Doctors es una palabra plural. It's a plural noun. Por esa razón, no vas a usar los artículos para singular, como a o an. We are doctors. They're engineers. Ellos son ingenieros. They are engineers. Ellos son ingenieros. You're students. You are students. Ustedes son estudiantes. Remember, students, doctors, estudiantes, doctores, son palabras, are plural nouns. Son nombres plurales. For that reason, don't use the article a before. Por esa razón, no usas el artículo a antes. ¿Ok? Alright. Negative form of the verb to be. Veamos la forma negativa del verbo to be. I'm not. You're not. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. They aren't. Vamos simplemente add the negation after the verb to be. Vamos a agregar la negación después del verbo to be. For example, I, subject pronoun, am, verb to be, not, negation, and the complement, negación y complemento. I'm not a student. No soy estudiante, for example. You aren't a teacher. Tú no eres profesora. He isn't a customer. Él no es cliente. He isn't a customer. O he isn't a client. Él no es un cliente. She isn't a doctor. Ella no es una doctora. She isn't a doctor. It is not a dog. Esto no es un perro. It isn't a dog. Or it isn't a cat. O esto no es un gato. We aren't secretaries. Nosotros no somos secretarios. They aren't doctors. Ellos no son doctores. For example, they are not. They are not. En la contracción, are not viene a ser aren't. En la contracción, is not viene a ser isn't. Okay? Isn't, is plus not. Is más not, isn't. Are plus not. Are plus not, aren't. Alright? Questions using verb to be. Preguntas usando el verbo to be in present time. For starting a question or for making a question using the verb to be, it's necessary to put the verb to be at the beginning of the sentence. Para comenzar a hacer una oración usando el verbo to be en una oración, es necesario poner el verbo to be al principio de la oración. For example, are you a teacher? ¿Eres tú un profesor?
Are you a teacher? Is he a student? ¿Es él un estudiante? Is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Are we engineers? ¿Somos nosotros ingenieros? Questions using the verb to be in present time. Preguntas usando el verbo to be en tiempo presente. There are some short answers. We can answer questions using verb to be, responding which are answers. Podemos responder preguntas con el verbo to be usando respuestas cortas. For example, are you an engineer? ¿Eres un ingeniero? Yes, I am. Or no, I'm not. Sí, lo soy. No, no lo soy. Yes, I am. No, I'm not. Is he a doctor? ¿Es él un doctor? Yes, he is. No, he isn't. Sí, sí lo es él. No, no lo es. Is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Yes, she is. No, she isn't. Are we teachers? ¿Nosotros somos profesores? Yes, we are. No, we aren't. Are they students? ¿Son ellos estudiantes? Yes, they are. No, they aren't. Verb to be in past time. El verbo to be en tiempo pasado is divided in two. Es dividido en dos. In two simple words. En dos simples palabras. Was, W-A-S. W-A-S. Was, que indica en Spanish era, estábamos. Sorry, que indica en español era, estaba. And where, la palabra dos, word number two, where, W-E-R-E, W-E-R-E, where, que indica en español éramos o estábamos. Was and where. Was y where también están acompañados, van juntos con los subject pronouns, and it's necessary and relevant you take into account this information. I was. He was. She was. I was, yo era, yo estaba. He was, él era, él estaba. She was, ella era, ella estaba. We were, nosotros somos, nosotros estábamos. They were, ellos eran, ellos estaban. You were, ustedes eran, ustedes estaban. For example, vamos a usar, we will use occupations for making the following statements. Vamos a usar ocupaciones para hacer las siguientes oraciones. I was an engineer. Yo fui un ingeniero. She was a doctor. Ella era doctora. He was a teacher. Él era profesor. They were students. Ellos eran estudiantes.
We were customers. Nosotros éramos clientes. Or we were clients. Éramos clientes. In the same way, de la misma manera, we can create sentences or negative sentences using the past of the verb to be. Podemos crear oraciones usando el pasado del verbo to be. For example, simplemente adding the negation after the verb to be. Simplemente agregando la negación después del verbo to be. For example, he was not an engineer. Or, with a contraction, he wasn't an engineer. Él no era un ingeniero. She was not. Ella no era. She was not a nurse. Ella no era una enfermera. Or she wasn't a nurse. They weren't teachers. Or they were not teachers. Ellos no eran profesores. We weren't students. We were not students. Nosotros no éramos estudiantes. This is all about the verb to be. Eso es todo sobre el verbo to be, guys. I hope that you have learned so much with the information I gave you today. Espero que ustedes hubiesen aprendido mucho con la información que les he dado el día de hoy. Welcome to the second part of our video. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro video. It's time to practice. It's time to put into practice the knowledge that you received regarding to the verb to be. Es tiempo de poner en práctica todo el conocimiento relacionado con el verbo to be. Let's have a look to the instruction. Echemos un vistazo a la instrucción. Complete the following statements. Complete los siguientes enunciados. Using is, using are, in present time, en tiempo presente. Let's read. Leamos. Number 1. He, blank, a good student. Él, espacio, un buen estudiante. Number 2. Marken and Carl, blank, doctors. Marken and Carl, espacio, doctores. Number 3. Blank, you a nurse, tú enfermera. And number 4. David, blank, student. David, espacio, un estudiante. Alright, so let's complete each sentence. Completemos cada oración. He corresponds to the third person. He corresponde a la tercera persona. For that reason, we'll put is. He is a good student, or he is a good student. Number 2. Marken and Carl correspond or make part of the plural. Corresponden o hacen parte del plural. For that reason, we'll put are. Are. Marken and Carl are doctors. Marken and Carl son doctores. En la pregunta, this is a question mark. For that reason, remember, we will start a question with the verb to be. Por esa razón, recuerda, empezaremos la pregunta con el verbo to be. Para you es are. Are you a nurse? ¿Eres tú enfermero? Finally, David, blank, student. David is a student. David corresponds to the third person. David corresponde a la tercera persona.
For that reason, we put is. David es igual a decir he. He is. David is. Alright guys, this is all about the verb to be. Eso es todo sobre el verbo to be. Hope to see you in another opportunity. Espero verte en una próxima oportunidad. I'm the teacher George. Yo soy el teacher George. This is Language English Academy. Hope to see you soon. Espero verlos pronto. Bye bye.